शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জ শহরে বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। রামবাগানের পর এবার রানীগঞ্জের শ্রীহারশোল রাজবাড়ি এলাকার বাবুপাড়ায় মিলল করোনা পজিটিভের সন্ধান। বছর 23-এর যুবকের কোভিড-19 পজিটিভ আসায় তাকে কাঁকসা সনকা হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। পরপর দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আতঙ্কিত রানীগঞ্জের শহরবাসী। করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আসানসোল জেলা হাসপাতালের প্যাথোলজি ল্যাবের এক কর্মীর মৃত্যু হলো হাসপাতালেই। তার মৃত্যুর পর নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে জেলা জুড়ে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই নিয়ে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হলো মোট 6 জনের। সারা রাজ্য জুড়ে একযোগে কেন্দ্র সরকারের রেল ও কোল ব্লক বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ কর্মসূচি তৃণমূলের। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, অন্ডাল, ওয়ারিয়ার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানেও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন তৃণমূলের। 48 ঘন্টা লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শিল্পাঞ্চলবাসী। লাগাতার বৃষ্টির জেরে নুনি নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ডুবে গিয়েছে কাল্লা ব্রিজ, যার ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে পথ চলাচল। বিপাকে পড়েছেন স্থানীয়রা। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং কয়লা খনি বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে রানীগঞ্জের 2 নম্বর ব্যুরো কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন বাম শ্রমিক সংগঠন সিটুর। নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএম বিধায়ক রুনু দত্ত। ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা আসানসোল পুর নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে করলেন সাক্ষাৎ। যদিও মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি উপস্থিত না থাকায় পূর্ণতা পায়নি বৈঠক। অন্ডালের পান্ডেপাড়ায় ডিবিসির উদ্যোগে সাক্ষরতা কেন্দ্রের নির্মাণ করা হলো। 15 লক্ষ টাকা খরচ করে সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়েছে সংস্থার তরফে, যা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে দেওয়া হলো অন্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েতকে। रानीगंज शहर में बढ़ रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। रामबगान के बाद फिर रानीगंज सियारसोल राजबाड़ी इलाके में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। 23 वर्षीय युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे कांगसा के सनाका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रानीगंज शहर में फिर एक युवक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। रानीगंज थाना क्षेत्र के सियारसोल राजबाड़ी के बाबूपाड़ा निवासी 23 वर्षीय युवक की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। मंगलवार की देर शाम जैसे ही उस युवक के कोरोना वायरस संक्रमित होने का पता चला तो स्वास्थ्य विभाग की एक टीम उसके घर पहुंची तथा उस युवक को इलाज के लिए दुर्गापुर के कांगसा स्थित सनाका कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तरह से देखा जाए तो महज कुछ दिनों के भीतर रानीगंज शहर में कोरोना वायरस संक्रमण का 2 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले रानीगंज शहर के रामबगान निवासी एक वस्त्र व्यवसायी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बड़ा बाजार इलाके में उस व्यवसायी की दुकान है। सूत्रों का कहना है कि 30 वर्षीय युवक ने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया था
उसी के जरिए उसे पता चला और उसने अपने स्वाब के नमूने अस्पताल में जाकर जांच करवाए। जांच रिपोर्ट आने पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया और 7 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिली। इस विषय को लेकर आसनसोल नगर निगम के MIC दिव्येंदु भगत ने बताया कि पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमित युवक को इलाज के लिए सनाका अस्पताल भेजा गया है। बुधवार को प्रशासन की तरफ से उस युवक के घर एवं आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही उस युवक के संपर्क में आए परिवार के सभी सदस्यों को होम क्वारंटाइन तथा उनके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। कोरोना वायरस से संक्रमित आसनसोल जिला अस्पताल के पैथोलॉजिकल लैब के एक कर्मी की मौत हो गई है। उसकी मौत की खबर मिलते ही जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस ने आसनसोल में फिर एक व्यक्ति की जान ले ली है। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित आसनसोल जिला अस्पताल के एक कर्मी की मौत हो गई है। इस तरह से देखा जाए तो एक सप्ताह के भीतर आसनसोल में कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत का यह दूसरा मामला है। इससे पहले आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के रामबांध इलाके के निवासी 50 वर्षीय उत्तम राय की गत 30 जून को आसनसोल जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। इस तरह से पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। सिर्फ आसनसोल में ही कोरोना वायरस के संक्रमण के अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आसनसोल जिला अस्पताल के पैथोलॉजिकल लैब का कर्मी वृंदावन मंडल करीब 1 सप्ताह पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए HLG अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ से फिर उसे दुर्गापुर के कांकसा स्थित सनाका कोविड-19 अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में उसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां मंगलवार तड़के इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पैथोलॉजिकल लैब के कर्मी वृंदावन मंडल की मौत की खबर जब आसनसोल जिला अस्पताल में पहुंची तो यहाँ हड़कंप मच गया। अस्पताल कर्मियों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि मृतक आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहिसीला कॉलोनी के बटतला बाजार का निवासी था। वहीं दूसरी तरफ राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 166 मामले सामने आए हैं, जबकि रिकवरी रेट भी बढ़ी है। अब तक जिले में करीब 131 लोग अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में अभी कोरोना वायरस के 30 एक्टिव मामले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। সারা রাজ্যের পাশাপাশি একযোগে কেন্দ্র সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেসরকারীকরণের বিরোধিতায় তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো শিল্পাঞ্চল জুড়েও। পশ্চিম বর্ধমানের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানেও পালিত হলো একই কর্মসূচি। সারা রাজ্যের সাথে একযোগে আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল জুড়ে কোথাও অবস্থান বিক্ষোভ, আবার কোথাও প্রতিবাদ সভা করে রেল ও কোল ব্লক সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেসরকারীকরণের কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সকালে রানীগঞ্জ রেল স্টেশন চত্বরে এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করে শহর তৃণমূল কংগ্রেস, যুব তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ যৌথভাবে। নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান ভি শিবদাসন দাসু। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন MIC দিব্যেন্দু ভগত, ব্লক সভাপতি অলোক বসু, কাউন্সিলর কাঞ্চন তিওয়ারি, সীমা সিং, প্রতিমা মুখী, মঈম খান, সুভাষ ব্যানার্জি সহ আরো অন্যান্যরা। কেন্দ্র সরকারের নীতির বিরোধিতা করে ভি শিবদাসন দাসু বলেন, ছোট রেলওয়ে স্টেশন আছে, প্রত্যেক রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে जो रेलवे स्टेशन को जो निजीकरण करছেন, नहीं तो रेलवे जो विभिन्न डिपार्टमेंट को जो निजीकरण करছেন भारत सरकार, मोदी सरकार, যার বিরুদ্ধে পশ্চিম বেঙ্গলের তৃণমূলের নেত্রী, পশ্চিম বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী যে মমতাজি যে প্রোগ্রাম দিয়েছে, এই প্রোগ্রামে বক্তব্য ওই লাইনে আপনাকে সবাই মিলে দিয়ে এই রিকোয়েস্ট করে আমার এই বক্তব্য সমাপ্ত। তাই দেখে দেখে নকল করে প্রশ্ন করছে। আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যে আজকে থাকতে পারে, কিন্তু আপনারা এসে বসুন। অন্যদিকে রানীগঞ্জের সাহেবগঞ্জ রেল গেট চত্বরেও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূলের তরফে। এখানে নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। রেল বেসরকারীকরণের বিরোধিতা করে তাপসবাবু বলেন, টাকার জন্য ট্রেনে কিন্তু এখনো মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, অনেক ট্রেনে উচ্চবিত্তরা ভ্রমণ করেন। তাদের টাকা আছে, তারা
এসি ফার্স্ট এসি সেকেন্ডে 2 টায়ারে যেতে পারে, কিন্তু গরিব মানুষ তো ম্যাক্সিমাম ট্রেনে যায়। আজকে ট্রেন যদি প্রাইভেটের কাছে যায়, ট্রেনের ভাড়া 3 গুণ 4 গুণ বেড়ে যাবে। তো যে ট্রেন আমরা ভারতবর্ষের লাইফ লাইন বলি, যে ট্রেন ভারতবর্ষের মানুষকে এক স্থান থেকে এক স্থানে গন্তব্যস্থানে স্বল্প মূল্যে পৌঁছে দেয়, সেই ট্রেন যদি আজকে প্রাইভেট হয়ে যায়, দেশের মানে সাধারণ মানুষের যে পরিষেবা, সেই পরিষেবা কিন্তু থমকে যাবে। তাই মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আজকে আমরা এটা প্রতিবাদ করছি। কলিয়ারিকে বিক্রি করে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। 1 মাসে 22 বার পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। কোঅপারেটিভ ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। কেরোসিনের দাম বাড়াবার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি। এটা আমরা ভোটের জন্য আসিনি, মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করার মিটিং নয়। এই মিটিং সাধারণ মানুষকে জাগ্রত করা। অন্যদিকে দুর্গাপুরের ওয়ারিয়াতে তৃণমূলের তরফে রেল বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করা হয়। এখানে হাজির ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি, ছিলেন দুর্গাপুরের মেয়র দিলীপ অগস্থি, এমআইসি প্রভাত চ্যাটার্জি প্রমুখরা। জিতেন্দ্রবাবু বলেন, রেল বেসরকারীকরণের বিরোধিতায় তৃণমূলের এই আন্দোলন আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আকার নেবে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্টেশনে শান্তিপূর্ণভাবে ট্রেন না আটকে আমাদের বিভিন্ন নেতা যারা আছেন, বিধায়করা আছেন, ব্লক সভাপতিরা আছেন, তারা বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। এটা জাস্ট টোকেন হলো। এরপরেও যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের যে এই নীতি সেটা থেকে বিরত না থাকে, তাহলে নেত্রীর নির্দেশ মতো আরও বড় আন্দোলন হবে। নবরত্ন সংস্থাগুলোকে একের পর এক দেখা যাচ্ছে বেসরকারীকরণের পথে হাঁটছে কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর কি তাহলে আন্দোলনের রূপরেখাকে কি এটা থেকে প্রমাণ হয় যে তারা এটা ম্যানেজ করতে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি এটা ম্যানেজ করতে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইনফ্যাক্ট তিনি দেশটাকেই ম্যানেজ করতে পারছেন না। তো যখন তিনি এই কাজটি করতে পারছেন না, নিজের ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার জন্য একের পর এক এই সংস্থাগুলোকে অন্য কারো হাতে দিয়ে এটা কি দিচ্ছেন? আলটিমেটলি ম্যানেজমেন্টটা যেটা সরকার চালাচ্ছিল সেটা প্রাইভেট লোকেরা চালাবে। তো আপনি যদি ভালো চালাতে পারেন তাহলে প্রাইভেট হাতে কেন দিবেন? প্রাইভেট হাতে দিতে চাইছেন তার মানেই হলো আপনি চালাতে পারছেন না। এটা আপনি অযোগ্য, তার জন্য এত মানুষকে আপনি কষ্ট দেবেন। অপরদিকে একই কর্মসূচি পালিত হলো দুর্গাপুরেও। দুর্গাপুরে কেন্দ্র সরকারের নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ করা হলো। এখানে হাজির ছিলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল। অপরদিকে আসানসোল রেল স্টেশন চত্বরেও কেন্দ্র সরকারের বিরোধিতায় সরব হতে দেখা গেল তৃণমূল নেতৃত্বকে। এখানে হাজির ছিলেন এমআইসি অভিজিৎ ঘটক। বাংলার যুব সমাজ কিন্তু সম্মান জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ভারতবর্ষ মানছে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানছে না, এই আন্দোলন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। অন্যদিকে অন্ডালের কাজুরাতেও তৃণমূলের তরফে রেল ও কোল বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সভা করা হলো। এখানে নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূল নেতা রূপেশ যাদব। তিনি বলেন, हमारे दल और नेत्री के निर्देश पे पूरे पश्चिम बंगाल में हर रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ में धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे अंडाल ब्लॉक के रानीगंज विधानसभा के हर स्टेशन में, अंडाल में, रानीगंज में, सिदुली, उखड़ा, सभी स्टेशनों पर प्रदर्शन चल रहा है। অপরদিকে অন্ডাল রেল স্টেশন চত্বরেও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন তৃণমূলের নেতৃস্থানীয়রা। এগুলি আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আমাদের। অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি 1 নম্বর ব্লক শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফেও বিভিন্ন স্টেশনে এদিন সকাল থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মেমারি স্টেশনের ডাউন প্ল্যাটফর্মে শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি বিক্ষোভ প্রদর্শনে উপস্থিত ছিলেন শহর সভাপতি তথা পুর প্রশাসক স্বপন বিষয়ী, সহকারী প্রশাসক সুপ্রিয় সামন্ত সহ অন্যান্যরা। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি নিমো স্টেশনে, পাল্লা, চাঁতাই সহ বিভিন্ন স্টেশনে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিরুদ্ধে অর্থাৎ কেন্দ্রের যে বিজেপি সরকার আছে, সেই বিজেপি সরকার সমগ্র ভারতবর্ষের রেলটাকে বেসরকারীকরণের একটা চেষ্টা বা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই মোদী সরকার। এই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন
যতক্ষণ না বেসরকারিকরণ এর থেকে আমরা মুক্ত হচ্ছি, আমাদের এই আন্দোলন চলবে, আমাদের এই আন্দোলন চলবে। পাবলিক টাইমস। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह पाब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Shriram Multi-Developer, residential and commercial projects available. Ondal near airport, Kajora, Asansol. Flat available at Benachiti, JK Pal Lane near NSHM College, Durgapur.
Please contact 9832114696 or 8016999596. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। पिछले 48 घंटे से आसनसोल समेत शिल्पांचल में रुक रुक के हो रही बारिश की वजह से नूनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नूनी नदी के उफान पर होने की वजह से कल्ला ब्रिज पानी में डूब गया है और आवागमन बाधित हो गया है। नदी में गिरा एक साइकिल सवार बाल बाल बच गया। इस घटना की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। आसनसोल समेत पूरे शिल्पांचल में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों में आसनसोल में करीब 60 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आसनसोल से होकर गुजरने वाली नूनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और नूनी नदी उफान पर है। नूनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसनसोल शहर को बाराबनी के दर्जनों गांव को जोड़ने वाली कल्ला पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। आसनसोल से कल्ला और दोमानी मुख्य मार्ग से होकर नूनी नदी के पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिसके कारण इस मार्ग पर आवागमन बाधित हो रहा है। इस बीच सोमवार को इलाके में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद यहाँ से गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। इस बीच नदी की तेज धारा से होकर कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करते देखे गए। नदी पार करने के दौरान एक साइकिल सवार युवक बाल बाल बच गया। वो युवक नदी की तेज धारा में बहता चला गया। इस नजारे को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया। बाद में वहां खड़े लोगों की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नूनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इस मार्ग से होकर आवाजाही करने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर वो लोग इस मार्ग से आवागमन करने को मजबूर हैं। हम लोग को तो समझ नहीं आ रहा। हम लोग आसनसोल से आ रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। हम लोग को भोसकाजुरी जाना था पर अभी अब ट्यूशन जा नहीं पा रहे। ऐसी तो पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रहा और ट्यूशन के लिए भी आज निकले तो ट्यूशन भी जा नहीं पा रहे इसके कारण। क्या घटना घटा? हाँ, घटना का घटना क्या घटा? क्या दिखा है आप दिख तो रहा जिस तरह बाढ़ पूरा आया हुआ है, इसको कैसे क्रॉस करके जा सकते हैं। हम लोग को भोसकाजुरी जाना है। अभी सर को कॉल किया तो सर बोल रहे तो ये तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्यूशन कराएंगे, आप लोग नेक्स्ट क्लास से आइएगा। तो हम लोग कैसे जाएँ समझ नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ महीनों पहले पुल निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसे बरसात से पहले ही पूरा करने की बात थी, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। आने जाने का हम रास्ता था पूरा, मतलब यहाँ से चुटिया तक धुमानी तक रास्ता ये कंटिन्यू चालू रास्ता है, ठीक है। इसको टेम्पोररी में पुल जब सब तोड़ा तब टेम्पोररी में बनाया, लेकिन ये रास्ता सुविधा लायक नहीं है, असुविधा हो गया अभी पूरा। अभी 3 दिन से लोगों को पूरी परेशानी है। सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का दायित्व तो कुछ नहीं लिया गया है। इसका रास्ता बना तो हॉस्पिटल का दायित्व लेकर नहीं बनाया गया।
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং কয়লা খনি বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে রানীগঞ্জের 2 নম্বর বড় কার্যালয়ের সামনে এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বাম শ্রমিক সংগঠন সিটো। নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএম বিধায়ক রুনু দত্ত। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও কয়লা খনি বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন করছে বাম সংগঠনগুলি। এদিন এরই প্রতিবাদে রানীগঞ্জের 2 নম্বর বড় কার্যালয়ের সামনে পথসভা করে বিক্ষোভ দেখালো শ্রমিক সংগঠন সিটো। নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক রুনু দত্ত। রুনুবাবু বলেন, কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন লাগাতার চলছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষকে 7,500 টাকা করে মাসিক ভাতা দিতে হবে সরকারকে। যারা এখনো পর্যন্ত রেশন কার্ড পাননি, অবিলম্বে তাদের কার্ড দিতে হবে। 5 কেজির পরিবর্তে প্রত্যেক মাথা পিছু দিতে হবে 10 কেজি করে চাল, নইলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করবেন তারা। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস সমর্থন করছে, কংগ্রেসও থাকবে। গোটা রাজ্যে আমরা বিক্ষোভ জানাচ্ছি। আমাদের রেশন দিতে হবে সমস্ত মানুষকে, যাদের রেশন কার্ড আছে আর নেই, দিতে হবে। 7,500 টাকা করে মাসে যারা ইনকাম ট্যাক্স দেয় না তাদের দিতে হবে। 10 কেজি খাদ্যদ্রব্য যে দিতে হবে। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। 100 দিনের কাজের বদলে 200 দিনের কাজ দিতে হবে। এইরকম নির্দিষ্ট আর যা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাষ্ট্রীকরণ নীতি, তার বিরুদ্ধে যে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমরা মানুষকে বলছি যে এসব সবাই মিলে ধীরে ধীরে প্রতিবাদ করি। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, रानीगंज। ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स के विषय को लेकर फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की। राजनीतिक व्यस्तता के कारण मेयर जितेंद्र तिवारी इस बैठक में नहीं पहुंच सके, जिसके कारण बैठक बेनतीजा रही। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के अधिकारी से मुलाकात की। ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स के मुद्दे पर यह बैठक हुई, जहां मेयर जितेंद्र तिवारी के भी उपस्थित रहने की बात थी, लेकिन राजनीतिक व्यस्तता के कारण वो बैठक में नहीं पहुंच सके। ऐसे में बैठक बेनतीजा रही। इस विषय को लेकर फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ सदस्य अजय कुमार खैतान ने कहा कि पिछले सप्ताह ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स के विषय को लेकर मेयर जितेंद्र तिवारी से मुलाकात की गई थी। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना था और इस पर निर्णय के लिए 7 जुलाई को बैठक बुलाई गई थी, परंतु राजनीतिक व्यस्तता के चलते मेयर बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी नई तिथि तय कर बैठक की जाएगी और ट्रेड लाइसेंस व होल्डिंग टैक्स को लेकर जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। আপনারা জানেন যে গত সপ্তাহ আমাদের ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের একটা ডেলিগেশন মাননীয় মেয়র সাহেবের সঙ্গে দেখা করে হোল্ডিং ট্যাক্সের যেটা কত জায়গাতে অ্যাবনর্মালিটিস পাওয়া গিয়েছিল সে বিষয়ে, ট্রেড লাইসেন্সের বিষয়ে আমরা মিটিং করেছিলাম। উনি আমাদের কথাতে যেটা আমাদের যুক্তি ছিল সেটাকে প্রিন্সিপালি অ্যাগ্রিডও করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আপনারা 7 তারিখে আরও সাহেবের সঙ্গে বসে একটা আলোচনা করে নেন। এবং এই মিটিংয়ের শেষের দিকে আমাদের আজকে মেয়র সাহেবের থাকার কথা ছিল, যে মেয়র সাহেব থেকে এখানে যেটা ফাইনালাইজ হবে উনি করবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকে ওনার একটা পলিটিক্যাল মিটিং হওয়ার জন্য আজকে উনি আসতে পারছেন না। তো আমরা একটা অনৌপচারিক बैठक করে এখানে আমাদের কথাগুলো আলোচনা করছি, কিন্তু আশা করি 1-2 দিনের মধ্যে মেয়র সাহেবের সঙ্গে বসে যেতগুলো অ্যাবনর্মালিটিস আছে ওটাকে আমরা তুলে ধরতে পারবো এবং সংশোধন করে নেব। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान सदस्य उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अंडाल ग्राम के पांडेपाड़ा में डीबीसी ने साक्षरता केंद्र का निर्माण किया है। डीबीसी के चीफ इंजीनियर असीम नंदी ने करीब 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रतीक्षित लिटरेसी सेंटर का उद्घाटन किया। लिटरेसी सेंटर को विधिवत रूप से अंडाल ग्राम पंचायत के हस्तांतरित कर दिया गया।
अंडाल ग्राम के पांडेपाड़ा में डीबीसी के आर्थिक अनुदान से साक्षरता केंद्र का निर्माण किया गया है। मंगलवार को डीबीसी के चीफ इंजीनियर असीम नंदी ने शिलापट से पर्दा हटाकर एवं फीता काटकर प्रतीक्षित लिटरेसी सेंटर का उद्घाटन किया। डीबीसी के चीफ इंजीनियर ने कहा कि इलाके के लोगों की इस क्षेत्र में साक्षरता केंद्र की बरसों से मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए डीबीसी के फंड से 15 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं एवं उसी पैसे से इस साक्षरता केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां की जरूरतमंद लोगों को शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने नवनिर्मित भवन के सभी कागजातों को ग्राम प्रधान सुधीन पांडे के हस्ताक्षर उपरांत अंडाल ग्राम पंचायत को सौंप दिया। डीबीसी আপনারা তো জানেন যে স্বাধীন ভারতের পরে একটা সর্ববৃহৎ বহুমুখী পরিকল্পনা, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার। কিন্তু ধীরে ধীরে সেগুলোর সাথে সাথে ডিবিসির নাম এখন পাওয়ার জেনারেশনের সাথে সিনোনিমাস হয়ে গেছে। আপনারা জানেন ডিবিসি শুধু ইস্টার্ন রিজিয়নের নয়, এই দেশেরও একটা বৃহত্তম বিদ্যুৎ সংস্থা, যাদের 8টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, 3টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আছে এবং 132 এবং 33 কেভির একটা বিরাট নেটওয়ার্ক আছে, যা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বা ঝাড়খণ্ড নয়, এতটা ন্যাশনাল গ্রিডের সাথে সংযুক্ত। এবং আপনারা জানেন এই যে অন্ডাল যে পাওয়ার স্টেশন, এখানে যে 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, সেই পাওয়ার স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ কিন্তু ভারতের শুধু পাঞ্জাবে যায় এবং এখান থেকে আমরা বিদ্যুৎ ট্রেডিং করি আজকাল বাংলাদেশে। কাজে এই প্রকল্পের গুরুত্ব বলার নয়। वहीं इस मौके पर अंडाल ग्राम पंचायत के प्रधान सुधीन पांडे ने कहा कि इलाके के लोगों की इस क्षेत्र में एक ऐसे भवन की मांग थी एवं गांव वालों के सहयोग से एवं डीबीसी के फंड से आज इस भवन का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में डीबीसी प्रमुख सह मुख्य इंजीनियर आशीष नंदी, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर एसएम बाली, डेप्यूटी मैनेजर संजय श्रीवास्तव, ऑफिसर प्रदीप राय, अंडाल ब्लॉक के जॉइंट वीडियो तपन बैनर्जी, अंडाल ग्राम पंचायत के प्रधान सुधीन पांडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।